জলদি কাট। पुष्पा भाऊ क्या हुआ बेटा? पुलिस हाँ साहब, हाँ मैदान में। क्या रे पुष्पा? পুষ্পা রে পুষ্পা, আমাদের খবর মিলছে তুই এখানে নাকি করে গেছে ব্যবসা করিস। क्या साहेब, আমাদেরও তো খবর মেলা आपका बेबी অন্য কার সাথে ভাগ गया। पुष्पा क्या साहेब, जो कुछ बोल देंगे आप ता मान लेंगे। এই পুষ্পা, তুই তোর ভুল স্বীকার করে নে, আমি তোরে খাজা কমিয়ে দিব। क्या साहेब, पुष्पा का कामदा है। দেখ পুষ্পা, তুই তোর ভুল স্বীকার করে নে, আমি তোর সাজা কমায় দিব। पुष्पा पुष्पा राज है, मैं झुकूंगा नहीं इस तरह। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ।